Parang Jollibee. Parang Jollibee. Parang Jollibee. Nasasayaw si Jollibee. As in Jollibee. As in parang Jollibee. Parang Jollibee. Jollibee, Jollibee, Jollibee. Hey, hey, parang gang. Si Jollibee na gang. Jollibee. Parang Jollibee. Gang. You Jollibee. Tu Jollibee. Tu Jollibee. For the Jollibee. For the Jollibee na sasayaw. Nagsasayaw si Jollibee na tatwork pa. Nasa Jollibee. Jollibee nagtatwork pa. Takbo. Jollibee. Hey. The Jollibee. For the Jollibee. Jollibee. For the Jollibee. For the Jollibee. Jollibee. For the Jollibee. For nahuli si Jollibee. Nahuli si Jollibee sa 9-1. 9-1-11 na hit ang Twin Towers. Twin Towers ay nabangga ng dalawang eroplano. Talaga si Jollibee yun. Si Osama Bin Laden parang airway. Parang air na punta siya airway. Parang Jollibee nanalo po siya sa 9-11. Shim, parang banjing. Parang manok, minamasa sa tutok. Parang manok. Ang Jollibee. Kainin mo na. Jollibee, 10 towers. Bang. Parang yun naman ang manok ng plus. Ay. Kinakain. Yung manok sa Pinas. Paano na humor ko? Ako ay isang boomers. Sarang zoomers. Binangga ko yung 9-11. Binangga ko talaga. Binangga ko yung 9-11. Binangga ko.